अल्लाह ने किया, अगर ना दे सके तो उस्ताद जी खुद ही देना है इसके अलावा। तो अल्लाह ने दिया। अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह, हम कौन है? हम अल्लाह के बंदे हैं। हम क्या है? अल्लाह के बंदे हैं। बा से बंदा, बा से बंदा, बा से बंदा, बा से बंदा। আরবি দুই জায়গায় রাখতাম এটা একটা করতে পারবো যেগুলা আরবি উর্দু শব্দ বেশি আরবিতে এডির মাধ্যমে মানে মজবুত করতাম আমরা তো সব মানুষ আরবি জন্মের একটা সহজ হ্যাঁ তারপরে আগে আর বা বে পড়তো না এর তো বাদে উর্দু করে দেবো হ্যাঁ तुम कौन हो हम कौन है बारान করতো না এই বারান করতো না ডাইরেক্ট করে দেবো সহজ হয়ে যাবে।